Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Alright, so hari ni kita akan continue our lecture. Kita akan masuk chapter 6 which is about elasticity. Alright, so in this topic we will learn about the stress and strain of a material. Okay, so another subtopic yang kita akan belajar adalah berkenaan dengan Hooke's law. Deformation of solids, iaitu mengenai yang modulus, shear modulus dan apa itu juga bulk modulus. Alright. So I believe that korang semua ni telah belajar mengenai Hooke's law. Okay, so hari ni dia macam revision lah semula mengenai Hooke's law, yang modulus, shear modulus and bulk modulus. Alright, so Hooke's law explain the relationship between the forces applied to a spring and its elasticity. Okay, so Hooke's law ni boleh di-explain dengan menggunakan equation of F is equal to Kx. Okay, so kalau nampak ini adalah equation yang menerangkan mengenai Hooke's law. From this equation, we can relate that force is applied is directly proportional to the displacement or distance. Okay, x2 adalah displacement. Okay, so saya terangkan dulu. F itu adalah force yang dikenakan terhadap spring tersebut. Okay, so how many force yang dikenakan terhadap spring tersebut, kita panggil dia sebagai F. X2 adalah displacement of the spring, sama ada spring itu di-compress ataupun di-stretch. Okay, so apabila spring itu di-compress, maksudnya the value of X itu adalah positif sebab dia makin mengecil, betul tak? Kalau kita compress kan sesuatu objek kan dia jadi mengecil, betul? Okay, so kalau X2 adalah negatif, itu bermaksudnya spring itu sedang di-stretch ataupun sedang ditarik. Okay, so K, apa itu K? K ini adalah spring constant. Spring constant ni explain how stiff the spring is. So macam mana kekenyalan bagi sesuatu spring itu. So kalau the value of K itu tinggi, maksudnya spring itu adalah lebih susah untuk ditarik ataupun diregangkan. Alright. Okay, so Hooke's law ni hanya valid apabila dia di mana berada selagi dia tidak melepasi elastic limit. Apa itu elastic limit? Nanti saya akan explain apa itu elastic limit. Alright. So kalau nampak graf kat sini, kita ada satu graf which is force lawan dengan elongation. Which elongation ni adalah the value of X. So the value di mana di mana spring itu memanjang. Okay, so kita boleh bagikan kepada dua bahagian, bahagian satu dan bahagian dua. Okay, the first part we call it elastic region. Okay, apa yang berlaku dekat elastic region? Okay, so dekat elastic region dia berlaku obeys law. Dia obeys Hooke's law, which is any form of solids ataupun material dia akan obey Hooke's law apabila berada di elastic region. Okay, so di elastic region, apabila terdapat sebarang force yang dikenakan terhadap objek tersebut, di mana pemanjangan yang berlaku akan berkadar terus dengan force yang dikenakan. Dia which is from Hooke's law, apabila force increase, the value of elongation juga akan increase. So dia berlaku di Hooke's law. So dia obey Hooke's law di elastic region. Okay, until one limit which is we call it as a elastic limit. Okay, dekat elastic limit, okay, apabila object will return to its original length if the applied force is removed. Okay, okay, so dekat elastic limit ni, okay, objek ni akan maksudnya akan berulang akan balik kepada pemanjangan panjang dia yang asal. Okay, so itu kita panggil dia sebagai elastic limit. Okay, beyond the elastic limit, maksudnya atas daripada elastic limit, apabila kita kenakan force terhadap objek tersebut, okay, so dia tidak akan
berulang balik ataupun dia akan patah balik untuk menjadi bentuk yang asal. Okey. Okay, so berapa banyak elongation yang dia boleh lakukan ialah until it meets the breaking point. Okay. So if the force is large, the object stretch excessively and eventually break. So the maximum value of force yang kita boleh apply terhadap sesuatu objek tu kita panggil dia sebagai breaking point ataupun ultimate strength of the material. Okay, so maksudnya kat kawasan sini dia akan pecah ataupun dia akan patah tau. Alright, so this is explain about the Hooke's law. So kalau nampak kat sini kita ada 3 spring. Okay, spring yang pertama adalah di mana keadaan spring itu unstretched ataupun dia berada di dalam keadaan yang asal. Maksudnya kita tak compress ataupun kita tak stretch. Okay, so Hooke's law state that F is equal to negative Kx. Alright. So apabila ada satu daya dikenakan, okay, dia akan berlaku satu pemanjangan X, betul? Okay, so apabila ada double daya ataupun misalnya kata kat sini 10 Newton, so dia akan berlaku pemanjangan contohnya adalah 5 cm. Bila kita kenakan daya sebanyak 20 Newton, dia akan berlaku pemanjangan sebanyak 10 cm. Sebabnya dia adalah obey Hooke's law, di mana pemanjangan berlaku kadar terus dengan daya yang dikenakan. Alright, elasticity. Our rigid body will change shape or size when external force acting on it. Maksudnya everything's when we apply a force, they will change either their shape or size. Okay, so if the body returns to its original shape or size when the external force is removed, it is said to be elastic. So that's what we explained on the first part of the graph. Okay, so during the deformation, okay, so object tu akan obey Hooke's law. Okay, so Hooke's law dia adalah the stress is proportional to the strain and the constant of proportionality depends on the material and on the nature of deformation. Okay, so stress itu dia adalah merujuk kepada cause of deformation, sebab sesuatu deformation itu berlaku. Okay, so strain to refer to the effect of deformation, which is effect of deformation. For example, dia punya length tu adalah berubah. Cause of deformation, sebab apa? Force dikenakan, betul? Terhadap objek tersebut. So that's what we call it as a stress and strain. Alright, so ada 3 type of deformation, okay, which is kita ada yang modulus, shear modulus and bulk modulus. Okay, so selalu yang awak dengar adalah yang modulus. Okay, so yang modulus ni actually it's berkaitan dengan change in length. So bila dia ada berlaku perubahan panjang terhadap objek tersebut, kita boleh calculate dia punya yang modulus. But if the object is change in shape. For example, this one, okay, kita ada cylinder, okay. So and then apabila ada satu force dikenakan, dia jadi sengit ataupun move, maksudnya dia dah jadi sengit, betul kan? Dia tidak berubah length dan tidak berubah volume, tetapi dia berubah size. Dia berubah bentuk. Kita panggil dia sebagai shear modulus. Alright, so how about the bulk modulus? Okay, so bulk modulus ni adalah apabila berlaku perubahan volume. For example, ada satu bola, kita compresskan dia and then bola tu akan mengecil, betul tak? So dia ada berlaku perubahan volume. Dia tak berubah bentuk, dia still dalam keadaan bulat dan dia tidak berubah panjang, tetapi dia berubah volume ataupun isi padu. So itu kita panggil dia sebagai bulk modulus. Okay, so first kita tengok kepada yang modulus.
Okay, so yang modulus ni tadi saya cakap dia adalah berlaku apabila kita boleh calculate bila ada berlaku perubahan length. Okay, so the change in length of a stretched object depends not only on the applied force but also on its length and cross-section area and the material from which it is made. So dia bergantung juga, selain daripada force, dia bergantung kepada dia punya panjang, dia punya luas permukaan dan juga material ataupun bahan objek tersebut. Okay, so the material factor tu kita panggil dia sebagai yang modulus. So, yang modulus ni kita boleh calculate dengan divide tensile stress divide dengan tensile strain. Apa tu tensile stress atau apa itu tensile strain? So, nanti saya akan explain. Okay, so pada gambar rajah ni awak boleh lihat kita ada satu objek which is ada satu bar. Okay, panjang asal dia adalah L0. Apabila ada satu force yang dikenakan, dia berlaku satu pemanjangan dan perubahan panjang tu dia panggil L. So, panjang baru dia adalah L new dia adalah akan jadi dia L0 tambah dengan delta L. Okay, so ini adalah pemanjangan yang panjang yang baru. Okay, so tensile stress kita boleh kira apabila kita buat magnitude of the external force yang apply bahagi dengan area. So, F stress is equal to force divided by area. So, gamma ni adalah dia punya simbol bagi stress. So, stress divides is equal to force divided by area. Area apa? Area bagi objek tersebut. Of surface area. Alright, and then tensile stress ni tensile strain kita boleh calculate ratio of the change in length divide dengan original length. So delta L bagi dengan L0. So ni adalah perubahan panjang bahagi dengan panjang yang asal. Itu kita kira sebagai strain. Alright. So yang modulus tadi kita tahu sama dengan tensile stress divide by tensile strain. So masukkan equation F divided by A delta L over L. So rearrange, we can calculate yang modulus sama dengan FL divided by A delta L. Force darab dengan panjang asal bahagi dengan surface area darab dengan pemanjangan objek. Alright. So, the unit for yang modulus adalah nm negative 2. Alright. Macam mana dapat nm negative 2? So, derive balik dia punya equation dekat sini. Dia punya unit. Alright. So, apa itu dimasukkan dengan yang modulus? So, apabila the value of yang modulus tu besar, so maksudnya objek tu susah untuk kita stretch ataupun susah untuk kita tarik. So, susah juga untuk dia berubah dia punya daripada panjang yang asal. So that's called as yang modulus. So bila ada satu objek yang modulus dia adalah tinggi ataupun besar, maksudnya objek itu adalah susah untuk diubah dia punya panjang. Okay, so now we look at the example 6.1. Okay, so 15 cm long tendon was found to stretch 3.7 mm by a force of 13.4 Newton. The tendon was approximately around with an average diameter of 8.5 mm. Calculate the Young modulus of this tendon. So dia tanya berapa the value of yang modulus. So kita nak tahu yang modulus sama dengan FL bahagi A delta L. Okay, so 50 cm ni adalah dia punya L0 ataupun pemanjangan asal. Was found to stretch 3.7 mm. Ini adalah delta L. Betul? 13.4 adalah the value of F. So F ada, L ada, delta L ada. So kita tak tahu the value of A. Betul? Tapi diberi diameter ialah sama dengan 8.5. Okay, so kita boleh cari A. A sama dengan pi r square sebab dia dalam bentuk bulat.
Okay, so surface area adalah sama pi r square. So R ni adalah 85 bahagi 2, dapat 4.2. 5 darab 10 kuasa negatif 3 mm tukar kepada meter. So you can get the value of A is equal to 5.67 times 10 power of negative 5 meter square. And then boleh cari masukkan. So you can get the value of yang modulus is 9.58 times 10 power of 6. Alright. So kalau nampak kat sini Newton, meter square, meter potong. So tinggal Newton meter square. Betul? Bawah ni atas dia jadi Nm negatif 2. So itu adalah unit bagi yang modulus. Alright. So exercise 6.1. Okay. So you can try this at home. So I think that's the straightforward equation. So for example, equation number 1, 180 kilonewton is the value of force. This is the original length. This is the radius. This is the value of delta L. So semua telah diberi. So cari tensile stress, cari strain, and you can calculate the yang modulus. The second equation, this is the L naught. Area telah diberi. Yang modulus telah diberi. Force telah diberi. So dia tanya what is the value of delta L. Okay, so delta L adalah sama dengan apa? F L divide dengan A Y. Okay, so this is from the equation of Y sama dengan FL from FL A delta L. So rearrange balik. Alright, so calculate this one. Okay, number 3. A cable is used to support an actor has swung into the stage. So this is the value of force 940 Newton. Dia tanya diameter. So this is the original length. Ni adalah delta L. So dia bagi Y. So dia tanya diameter. Alright. So kalau dia tanya diameter, kita kena cari dia punya value of area. So area adalah sama dengan pi r square. So nanti awak dapatkan the value of r, and then darab 2 awak dapat value of diameter. Alright. Alright, now we want to look into the shear modulus. Alright. So kalau tadi yang modulus adalah change of length. Okay, so shear modulus ni adalah berkaitan dengan change of shape ataupun perubahan bentuk. Okay, so shear modulus ni dia measure the resistance to motion of the planes of a solid sliding past each other. Maksudnya dia what is the value of, kalau orang tanya what is the value of shear modulus? Okay, shear modulus ni memberi gambaran ataupun menunjukkan berapa banyak resisten untuk sesuatu objek tu untuk dia berubah bentuk apabila diberikan satu force. So force yang diberikan tu adalah tangent to one of surface area. For example, ni satu buku, betul? Okay, so ada satu tangan yang menolak dekat surface yang atas ni. Alright, so dia menolak ke kanan, betul? So perubahan dia untuk berubah bentuk ini kita panggil dia sebagai shear modulus. Dia tak ada perubahan length, tak ada perubahan volume, dia hanya berubah bentuk. Okay, so shear modulus, so apa yang ada berlaku perubahan? Dia ada perubahan length lah, bukan length in term of dia memanjang. Maksudnya perubahan daripada kedudukan asal kepada kedudukan yang baru. So kalau nampak kat sini hash dia tak berubah, dia hanya berubah dia punya keadaan daripada yang asal kepada yang baru. Alright, so sama juga stress F over A, strain delta X bagi H. Lain lah, kalau tadi adalah delta X bagi dengan L. So strain dia adalah delta X divide by H. Okay, so shear modulus we can calculate
F hash divide dengan A delta X. F adalah force, hash adalah ketinggian objek, A adalah area, delta X adalah perubahan kedudukan. Alright. Exercise 6.2. The upper surface of a cube of gelatin 5 cm on the side is displaced by 0.64. So this is the value of delta X by a tangential force. If the shear modulus of the gelatin is, so this is the value of shear modulus. What is the magnitude of the tangential force? So dia tanya how much the value of F. So this one is the value of H. So kita tahu S sama dengan F hash divide by A delta X. So dia tanya, so F akan jadi S A delta X divide dengan H. Right, S ada, A boleh kira, delta X ada, hash ada, right? So we can calculate F. So you should get the value of F is equal to 0.3 Newton. So jangan lupa tukar unit. So this one you need to convert to meter. This one you need to convert to meter. Okay, lastly is about the bulk modulus. Okay, bulk modulus is measure the resistance that solid and liquid offer to having their volume change, which means that berlaku perubahan isi padu. So apabila satu objek tu dia squeeze, dia akan berlaku perubahan isi padu ataupun volume. So a body subject to this kind of deformation undergoes a change in volume but no change in shape. So we calculate the value of stress by delta F divide by A, which is force divided by area. Okay, so we know that also that F over A adalah sama dengan pressure, kan? So bila kita squeeze, actually we give them the pressure. Okay, so and then strength change of volume divide by dengan the original volume. So bulk modulus we can use the equation of delta F divide by A, change of force divide by A, divide by delta V over V, or pressure divide by delta V over V. Okay, so exercise 6.3. An acre made of cast iron of bulk modulus, so they give the value of bulk modulus and the volume is 0.23, so this is the volume. Okay, and then they give the value of pressure, find the change in volume. Okay, so we know that bulk modulus is equal to delta P divided by delta V over V. So we need to find the change in volume. So rearrange delta V adalah bersamaan dengan delta P V divide by bulk modulus. So you can get the value of bulk modulus is negative 6.71. Alright, so this is the summary of the 3 types of deformation, which is shear modulus, change in length, shear modulus, change in shape, and bulk modulus is change in volume. Alright, so this is the equation. So you need to remember this equation for shear modulus, and also bulk modulus. Okay, last one I want to show you about the Poisson ratio. Okay, so Poisson ratio is the ratio of the relative contraction strain normal to the applied load to the relative extension strain in the direction of the applied load. Okay, so tensile deformation is considered positive and compressed deformation is considered negative. So Poisson ratio ni dia explain tentang relative contraction strain. Okay, so kalau awak nampak kat sini,
apabila satu objek tu kita compress kan, so kita bagi force kat sini, so objek tu akan berlaku momentum, betul tak? Dia akan extend dekat kawasan sini dan kawasan sini. Betul? So dekat kawasan sini dia akan menjadi mengecil. Tak nampak okey, dia tak ada. So I think this one. Alright. So bila kita tarik satu objek tu, dia akan berlaku pemanjangan kat sini. Dia akan berlaku pemanjangan kat sini. And then this one dia akan jadi compress. Betul? Okay, mengecil. Okay, so Poisson ratio explain about lateral strain, which is strain yang kena kat sini, divide dengan longitudinal strain, which is strain dekat sini yang kita tarik. So that's the equation of the Poisson ratio. So dia nak explain about that one. The strain lateral divide dengan strain longitudinal. So that we call it a Poisson ratio. So for example, when a sample of material is stretched in one direction, it tend to get thinner in the other two direction. So the stretch kat sini, tapi kat sini yang akan jadi thinner, which is dia akan mengecil. Yang tempat lain dia akan memanjang. Alright, clear? So I think that's all. That's all for chapter 6 about elasticity. So next we will going to learn chapter 7, which is thermal expansion of matter. Okay, so that's all for this lecture. Thank you.